আজকে এক্সামের ফার্স্ট ডে। ওকে आयु आज के तुम्हारा फर्स्ट डे एग्जाम का तो की बोलते चाहो बोलो कुछ बोलो আমি আমি এক্সামে বিসমিল্লাহ বলে অনেক দোয়া পড়ে তারপর আমি এক্সাম নেব। अच्छा कौन क्लास से पढ़ो यूकेजी कितना क्लास में यूकेजी का फुल फॉर्म बोलो अपर किंडरगार्टन एलकेजी का लोअर किंडरगार्टन तुम्हारे स्कूल का नाम बोलो सन सर्विस इंग्लिश मीडियम में कोल करना कोताय पढ़ाशोना करो कहाँ पे पढ़ाशोना करती हो एक नहीं कहाँ नाम बोलो जाएगा नाम बोलो है केरला केरला ओके बाय बाय बोले दाओ बाय बाय। चलो गेट खोले जाओ गेट खोले जाओ ना बाय बाय കിട്ടില്ല ഇല്ല ആ আইরু এক্সামটা কেমন হলো বলে দাও সুপার কি পড়েছো কি বলেছো আমাকে কি সব দিয়েছিল আমি বিসমিল্লাহ করে যা করেছি না পুরো একদম সুপারস্টার তোমার চোখ হয়ে যাবে। এক্সামের পরে তুমি কোথায় যাবে গ্রামের পরে নানি বাড়ি নানির বাড়ি যাবে হ্যাঁ কোথায় তোমার নানির বাড়ি কোথায় কলকাতা আচ্ছা সেই প্লেনে করে যেতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা এয়ারপোর্ট এই এক্সাম পরে কত ক্লাসে উঠবে তুমি नानी बाड़ी থেকে এসে हाँ 1 क्लासे 1 स्टैंड ओके केरला थे तुम्हें केरला में रह के तुमको कैसा लगा अच्छा लग रहा है এখন আমি যাব দোকানে প্যান্ট কিনতে কি করতে প্যান্ট কিনতে ভালো করে বলো প্যান্ট কিনতে চলো कहाँ मर गए सब गाँव वाले বলো এক্সামটা কদিন হবে এক্সাম তোমার কালকে মালয়ালামের এক্সাম আছে আচ্ছা মালয়ালাম পড়তে হবে। তা আজকে কি হলো আজকে ইংলিশের তারপরে মালয়ালামের কালকে হবে কালকে মালয়ালম হবে কদিন হবে এক্সাম এক্সাম অনেক দিন থেকে দিন হবে 4 দিন বলো আইরু কেরলা থেকে তোমাকে ভালো লাগলেছে হ্যাঁ अच्छा हाउ इज द केरला पीपल अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। वेरी गुड केयरिंग हेल्पफुल पल के झपकता है आसमां लाखों फरिश्तों की है